अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं इसे तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। ये मुल्क 4500 कबल मसीह से वाक़िया है। इस मुल्क का नाम उर्दून है। 7000 कबल मसीह में इस मुल्क पर सिर्फ चंद इंसानों ने एक बस्ती कायम की जो एक मुल्क बनकर वजूद में आई, जिसका नाम उर्दून रहा। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे गुजारिश की जाती है बराह करम हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। उर्दून का कुल रकबा 79,342 मुरबा किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया में 110वें नंबर पर आता है। ये एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1,02,98,300 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में 3,04,000 फ़लस्तीनियों को शामिल नहीं किया गया। ये वही फ़लस्तीनी हैं जो फ़लस्तीन से हिजरत करके उर्दून मुकीम होने के लिए आए थे। जब उर्दून काबिज़ ममालिक से आज़ाद हुआ तो उर्दून और इसराइल के दरमियान कशीदगी पैदा हुई और हल्की फुल्की जंगें भी हुई, लेकिन बाद में मामलात नरम हो गए। लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी हिजरत करके उर्दून मुकीम हो गए और उर्दून ने इन अफराद को अपनी शोहरत भी दी, लेकिन अब ये शोहरत इनसे वापस ले ली गई है। उर्दून में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे नहीं किए जाते और ना ही कोई अखबार और टेलीविज़न इस पर किसी खबर को शाया कर सकता है। इसराइल करीबी ममालिक को फंडिंग भी जारी करता है ताकि हमसाया ममालिक इसके दोस्त बन जाएं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 27वें नंबर पर आता है। प्यारे व्यूअर्स, अमान शहर मुल्क उर्दून का सबसे बड़ा शहर है और इस मुल्क का दारुल-हुकूमत होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर 1600 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर की कुल आबादी 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। प्यारे व्यूअर्स, अगर बात करें इस्लामी तारीख की तो उर्दून में माउंट नेबो को ख़ास मुकाम हासिल है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई और ये वही सरज़मीन है जहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया। इस मुल्क में एक दरख्त भी आज मौजूद है जहाँ मुल्क शाम के सफ़र पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नीचे आराम फरमाया करते थे। उर्दून एक मगरबी एशियाई मुल्क है जिसका मुकम्मल नाम हाशमी मुमकिनत उर्दन है। इसका दूसरा नाम जॉर्डन भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी बोला जाता है। प्यारे व्यूअर्स, जॉर्डन एक अरब मुल्क है। उर्दून दरियाए उर्दून के मशरिक में वाक़िया होने की वजह से इसका नाम उर्दून रखा गया। यहाँ इस बात पर भी हम गौर करें कि एक लफ्ज़ ओमान है और एक लफ्ज़ ईमान, यानी ओमान सऊदी अरब और दुबई के दरमियान एक मुल्क है, जबकि अमान उर्दून का दारुल-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। उर्दून तारीखी लिहाज से बहुत ही कदीम मुल्क माना जाता है। उर्दून की एक पुरअसरार और तारीखी शहर में 4400 साल कबल मसीह के वाक़ियात मिलते हैं। शहर में एक ऐसी 4400 साल कबल मसीह की इंसानी तहजीब के आसार मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी को इस जदीद दौर के मुताबिक गुजारते थे जिसमें हम रहते हैं, जिसे तारीख में अल-बन्नात भी कहा जाता है। इसमें रहने वाले अफराद को नबातीन कहा जाता है। इन अफराद का ताल्लुक अरब कबाइल से है। ये लोग मेहनत में इतने सख्त और हुनर में इतने माहिर थे कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए जो आज भी असल हालत में मौजूद हैं। इंसानी अकल उस वक़्त दंग हुई जब पानी ज़ख़ीरा करने के लिए और बैठने के लिए बनी बैठक देखी गई। कदीम ज़माने में इन पत्थरों के घरों को पेटर कहा जाता था और आज भी इन्हें बीटर के नाम से ही पुकारा जाता है और जाना जाता है। सिर्फ नबातीन कबाइल ही नहीं बल्कि अरब के बेशुमार कबाइल यहाँ पर आबाद हो चुके थे और इस तहजीब से वाबस्ता थे। ज़माना कदीम में मिस्री फ़िरौनों की जानिब से इन शहर पर कब्ज़ा कर लिया गया और इस शहर पर फ़िरौनों की हुकूमत कायम हो चुकी। दूसरी जानिब मिस्र और रोम के दरमियान तिजारत भी इसी शहर से हुआ करती थी। 1934 ईस्वी में यहाँ आशूरी हुकूमत कायम हुई।
626 قبل مسیح میں یہاں بابلی سلطنت کا راج تھا، جس کا بادشاہ بخت نصر تھا، جس نے یہودیوں کو اپنے پیروں کی مٹی چٹوائی اور ان کی جڑیں تباہ و برباد کر دیں۔ بخت نصر کے بعد صلاح الدین ایوبی اور اس کے بعد ہٹلر نے ان یہودیوں کو تاریخ میں اچھی طرح ذلیل و خوار کیا، ان کا ایسا حشر کیا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور یہاں پر سکندر اعظم کی حکومت قائم ہوئی، جس نے یونانیوں کی حکومت قائم کی۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں نے سنبھال لی اور ان پر رومی سلطنت غالب آ گئی، اور رومیوں نے مصر، شام اور دوسرے بہت سے ممالک کو اس سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد سسانیوں نے رومی سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا، اور 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شام کی عظیم الشان فتح پر جشن منایا۔ اس عظیم الشان ہونے والی فتح میں شام، فلسطین، اردن اور لبنان کے بہت سارے علاقے موجود تھے۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد شاہ عبداللہ اول ملک کے بادشاہ مقرر ہوئے، اور اب شاہ عبداللہ کے دوسرے بیٹے کی حکومت ہے۔ اردن دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط کرنسی اردن دینار ہے۔ اردن کرنسی اتنی مضبوط ہونے کے باوجود اس ملک میں غربت کی شرح 16% اور بے روزگاری کی شرح 35% ہے۔ ملک کی آمدنی 40% زراعت سے منسلک ہے، 30% انڈسٹری سے، اور باقی 30% سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے پورا کیا جاتا ہے۔ پیارے ویورز، اردن ایک عرب ممالک ہے اور اس میں ہر طرف صحرا موجود ہے، تو خیال میں تو آتا ہی ہوگا کہ یہاں پر تیل اور گیس وافر مقدار میں ہوگی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اردن کو گیس اور تیل کی کمی پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تیل اور گیس کو ہمسایہ ممالک سعودی عرب سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اردن میں لاکھوں لوگ سیاحت کی غرض سے اس ملک میں آتے تھے۔ جب اردن نے امریکہ سے خفیہ معاہدے کیے تو بہت سارے عرب ممالک سے عربی باشندوں نے اسے دوری اختیار کر لی۔ اس وقت سیر و تفریح کرنے والے افراد میں 80% تک کمی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اردن نے بھی ان مسائل پر بہت غور کیا۔ اردن کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کی شدید کمی واقع ہے۔ اس ملک میں لکڑی اور جنگلات کی پیداوار بہت کم ہے، البتہ اردن ملک میں قدرتی خزانوں میں یورینیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمک، پوٹاشیم اور دیگر معدنیات اس ملک کے سینے میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ملک فاسٹ فوڈ کے حوالے سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس وقت تمام اسلامی ممالک ایک جان ہو جائیں تو ان یہودیوں میں ظلم و ستم کرنے کی جرت پیدا ہی نہیں ہوگی، لیکن آج جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اپنی بادشاہت کے مزے لے رہے ہیں، اور فلسطین جیسے ملک کے مظلوم بچے انہیں پکار رہے ہیں، لیکن انہیں تو اپنی عیاشی کے علاوہ کچھ اور چیز دکھتی ہی نہیں۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی اردن ملک کی ایک شاندار اور منفرد سی سیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلور ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی دوسرے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔